के हजुर मसँग आउन चाहनुहुन्छ? Are you coming with me? Are you coming with me? के हजुर मसँग आउन चाहनुहुन्छ? No, I don't have time. मसँग समय छैन. No, I don't have time. मसँग समय छैन. Are you with me? के हजुर मसँग हुनुहुन्छ? अथवा के हजुर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ? Are you with me? Are you with me? के हजुर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ? Yes, I am always with you. हो, म सधैँ हजुरको पक्षमा छु. Yes, I'm always with you. Yes, I'm always with you. हो, म सधैँ हजुरको पक्षमा छु. के हजुर मसँग खुसी हुनुहुन्छ? Are you happy with me? Are you happy with me? के हजुर मसँग खुसी हुनुहुन्छ? Yes, I'm absolutely happy. हो, म एकदमै खुसी छु. Yes, I'm absolutely happy. हो, म एकदमै खुसी छु. What's going on here? What's going on here? यहाँ के भइरहेको छ? What's going on here? यहाँ के भइरहेको छ? We are planning to go out. We are planning to go out. हामी बाहिर जाने योजना बनाउँदैछौँ. We are planning to go out. हामी बाहिर जाने योजना बनाउँदैछौँ. Will you come to? के हजुर पनि आउनुहुन्छ? Will you come to? के हजुर पनि आउनुहुन्छ? Yes, I'd love to come. Yes, I'd love to come. हो, मलाई एकदमै आउन मन लागेको छ. Yes, I'd love to come. I'd, you, I would को short form हो है त. Want you come? हजुर आउनुहुन्न? Want you come? हजुर आउनुहुन्न? No, I don't want to come. No, I don't want to come. मलाई आउन मन लागेको छैन. No, I don't want to come. मलाई आउन मन लागेको छैन. Why don't you want to come? Why don't you want to come? हजुर किन आउन चाहनुहुन्न? Why don't you want to come? हजुर किन आउन चाहनुहुन्न? My parents won't allow me. My parents won't allow me. मेरा बुवा आमाले जान दिनुहुन्न. My parents won't allow me. अथवा मेरो बुवा आमाले जाने अनुमति दिनुहुन्न. Can you help me? के हजुरले मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ? Can you help me? Can you help me? के हजुरले मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ? Right now I'm very busy. Right now I'm very busy. अहिले म धेरै व्यस्त छु. Right now I'm very busy. अहिले म धेरै व्यस्त छु. के सबै कुरा ठिक छ? Is everything okay? Is everything okay? के सबै कुरा ठिक छ? Is everything okay? Yes, everything is all right. Yes, everything is all right. हो, सबै ठिकठाक छ. Is everything is all right. हो, सबै कुरा ठिकठाक छ. Whom do you want to meet? Whom do you want to meet? हजुर कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ? Whom do you want to meet? हजुर कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ? I want to meet Mr. Subhas. I want to meet Mr. Subhas. म Mr. Subhasलाई भेट्न चाहन्छु. I want to meet Mr. Subhas. म Mr. Subhasलाई भेट्न चाहन्छु. Oh, he is not in right now. Oh, he is not in right now. अहिले उहाँ भित्र हुनुहुन्न. अहिले उहाँ भित्र हुनुहुन्न. Oh, he is not in right now. When can I meet him? When can I meet him? म उहाँलाई कहिले भेट्न सक्छु? When can I meet him? When can I meet him? उहाँलाई म कहिले भेट्न सक्छु? You can meet him tomorrow morning. You can meet him tomorrow morning. हजुरले उहाँलाई भोलि बिहान भेट्न सक्नुहुन्छ. You can meet him tomorrow morning. Why are you laughing? Why are you laughing? हजुर किन हाँस्दै हुनुहुन्छ? Why are you laughing? हजुर किन हाँस्दै हुनुहुन्छ? Because you are looking so funny. Because you are looking so funny. किनभने हजुर धेरै हाँसोउठ्दो देखिँदै हुनुहुन्छ. किनभने हजुर धेरै हाँसोउठ्दो देखिँदै हुनुहुन्छ. Because you are looking so funny. When is the competition? प्रतियोगिता कहिले छ? It is next Sunday. It is next Sunday. अर्को आइतबार छ. It is next Sunday. अर्को आइतबार छ. Why are you scared? हजुर किन डराउनु भयो? Why are you scared? हजुर किन डराउनु भयो? I'm not fully prepared. I'm not fully prepared. म पुरै तयार भएको छैन. I'm not fully prepared. म पुरै तयार भएको छैन. Is that all? त्यति मात्र हो? Is that all? त्यति मात्र हो? It may be nothing to you. It may be nothing to you.
यो तिम्रो लागि केही नहुन सक्छ. It may be nothing to you. यो तिम्रो लागि केही नहुन सक्छ. But what about me? तर मेरो चाहिँ के नि? But what about me? तर मेरो चाहिँ के नि? It is a big day for me. यो मेरो लागि ठुलो दिन हो. यो मेरो लागि ठुलो दिन हो. It is a big day for me. Will you come to watch? हजुर हेर्न आउनुहुन्छ? Will you come to watch? हजुर हेर्न आउनुहुन्छ? I will definitely come for you. I will definitely come for you. म तिम्रो लागि पक्कै पनि आउने छु. I will definitely come for you. म तिम्रो लागि पक्कै आउने छु. What time will you come? कति बेला आउँछौ? What time will you come? You tell me when to come. You tell me when to come. कहिले आउने मलाई भन. You tell me when to come. कहिले आउने मलाई भन. सधैँ खुसी रहनुहोस्. Always be happy. Always be happy. सधैँ खुसी रहनुहोस्. सबै ठिक छ. All is well. All is well. सबै ठिक छ. सधैँ इमानदार रहनुहोस्. Always be honest. Always be honest. सधैँ इमानदार रहनुहोस्. यो असम्भव छ. It is impossible. It is impossible. यो असम्भव छ. केही पनि असम्भव छैन. Nothing is impossible. Nothing is impossible. केही पनि असम्भव छैन. बस सुन्नुहोस्. Just listen. Just listen. बस सुन्नुहोस्. मलाई पर्खिनुहोस्. Wait for me. Wait for me. मलाई पर्खिनुहोस्. के उसले पढ्यो? Did he read? Did he read? के उसले पढ्यो? उसले लेखेन. He did not write. He did not write. उसले लेखेन. यो अति धेरै छ. This is too much. This is too much. यो अति धेरै छ. यहाँलाई बिदा गर्नुहोस्. उहाँलाई बिदा गर्नुहोस्. Send him off. Send him off. उहाँलाई बिदा गर्नुहोस्. उहाँ दयालु हुनुहुन्छ. He is kind. He is kind. He is kind. उहाँ दयालु हुनुहुन्छ. म भन्न सक्दैन. I can't say. I cannot say. म भन्न सक्दैन. मसँग कुरा गर्नुहोस्. Talk to me. Talk to me. मसँग कुरा गर्नुहोस्. मेरो कुरा सुन्नुहोस्. Listen to me. Listen to me. मेरो कुरा सुन्नुहोस्. छिट्टै भेटौला. See you soon. See you soon. छिट्टै भेटौला. त्यहाँ जानुहोस्. Go over there. Go over there. त्यहाँ जानुहोस्. समय कति भयो? What is the time? What is the time? समय कति भयो? म फँसे. I am stuck. I am stuck. म फँसे. बुवा कहाँ हुनुहुन्छ? Where is father? Where is father? बुवा कहाँ हुनुहुन्छ? म माफी चाहन्छु. I am sorry. I'm sorry. म माफी चाहनुहुन्छ. हजुर कमालको हुनुहुन्छ. You are awesome. You are awesome. हजुर कमालको हुनुहुन्छ. के हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ? Are you dear? Are you dear? के हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ? मलाई दुईवटै मन पर्छ. I like both. I like both. मलाई दुईवटै मन पर्छ. जस्तो हजुरलाई मन पर्छ. As you like. As you like. जस्तो हजुरलाई मन पर्छ. यो त धेरै छ. It's too much. It is too much. यो त धेरै छ. थोरै पनि होइन. Not a bit. Not a bit. थोरै पनि होइन. देखाउटी नगर्नुहोस्. Don't show off. Don't show off. देखाउटी नगर्नुहोस्. त्यस्तो केही पनि होइन. Nothing like that. त्यस्तो केही पनि होइन. Nothing like that. म जानेछु. I will go. I will go. म जानेछु. म विवाहित हुँ. I am married. I am married. म विवाहित हुँ. म अविवाहित छु. I am single. I am single. म अविवाहित छु. के हजुर गेस गर्न सक्नुहुन्छ? Are you guess?
Are you guess? के हजुर guess गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई पैसा चाहियो. I need money. I need money. मलाई पैसा चाहियो अथवा मलाई पैसा आवश्यक पर्यो. जाऊ चेस खेलौं. Let's play chess. Let's play chess. जाऊ चेस खेलौं. आवाज कम गर्नुहोस्. Turn down the volume. Turn down the volume. आवाज कम गर्नुहोस्. केही पनि होइन. Nothing. Nothing. केही पनि होइन. म हजुरको लागि केही लिएर आउँछु. I will get you something. I will get you something. म हजुरको लागि केही लिएर आउँछु. यसले के होला? What will it? What will it? यसले के होला? What will it? म अंग्रेजी सिक्दैछु. I am learning English. I am learning English. म अंग्रेजी सिक्दैछु. ऊ धेरै राम्रो बोल्छ. He speaks very well. He speaks very well. ऊ धेरै राम्रो बोल्छ. मेरो लागि धेरै भयो. I have had enough. I have had enough. मेरो लागि धेरै भयो. मलाई अरु पैसा चाहियो. I want more money. I want more money. मलाई अरु पैसा चाहियो. यसमा मलाई केही रुचि छैन. I am not interested in it. I am not interested in it. यसमा मलाई केही रुचि छैन. यो ममाथि छोडिदिनुस्. Leave it up to me. Leave it up to me. यो ममाथि छोडिदिनुस्. बिस्तारै खानुस्. Eat slowly. Eat slowly. मलाई हेर्नुस्. Watch me. Watch me. बाहिर जानुस्. Get out. Get out. मलाई माफ गर्नुस्. Forgive me. Forgive me. अगाडि आउनुस्. Step forward. Step forward. खुसी हुनुस्. Cheer up. Cheer up. मलाई विश्वास गर्नुस्. Trust me. Trust me. गाडी छिटो चलाउनुस्. Drive fast. Drive fast. डरको सामना गर्नुस्. Face your fears. Face your fears. एकातर्फ लाग्नुस्. Move aside. Move aside. सम्पर्कमा रहिरहनुस्. Stay tuned. Stay tuned. सिकाएको मजा लिनुस्. Enjoy learning. Enjoy learning. खुसी रहनुस्. Be happy. Be happy. आफ्नो परिचय दिनुस्. Identify yourself. Identify yourself. बिस्तारै गर्नुस्. Slow down. Slow down. यसलाई ठीक गर्नुस्. Fix this. Fix this. मानिहाल. Come on. Come on. राम्रोसँग चपाऊ. Chew well. Chew well. यसलाई समात. Hold it. Hold it. धैर्य राख्नुस्. Have patience. Have patience. म त मेरो काम गर्दैछु. I have been doing my work. I have been doing my work. म मेरो काम गर्दैछु. मलाई आफूमाथि भरोसा छ. I believe in myself. I believe in myself. मलाई ममाथि भरोसा छ. मलाई तपाईमाथि भरोसा छैन. I don't believe in you. I don't believe in you. मलाई तपाईमाथि भरोसा छैन. मलाई तपाईमाथि थोरै पनि भरोसा छैन. I don't believe you a bit. I don't believe you a bit. मलाई तपाईमाथि थोरै पनि भरोसा छैन. के तपाईँ सँगै आउनुहुन्छ? Will you come along? Will you come along? के तपाईँ सँगै आउनुहुन्छ? उसले हेर्ने कोसिस पनि गरेन. He didn't even try to see. He didn't even try to see. उसले हेर्ने कोसिस पनि गरेन. तपाईले मेरो लागि कहिले केही गर्नु भएको छ? Have you ever done anything for me? Have you ever done anything for me? तपाईले मेरो लागि कहिले केही गर्नु भएको छ? खाना पस्किनुस्. Serve the meal. Serve the meal अथवा serve the food. खाना पस्किनुस्. उसले गल्ती गर्यो.
he has made a mistake अथवा he has mistaken उसले गल्ती गर्यो he has made a mistake मलाई पछि याद दिलाउनु remind me later मलाई पछि याद दिलाउनु ठीक छ म याद दिलाउने छु okay I will remind you okay I will remind you ठीक छ म पछि याद दिलाउने छु किताब दुवै हातले समात hold the book with both hands hold the book with both hands किताब दुवै हातले समात मसँग पैसा छैन I have no money मसँग पैसा छैन तपाई यस्तो किन सोच्नुहुन्छ why do you think so तपाई यस्तो किन सोच्नुहुन्छ तपाई बुझ्नुहुन्न you won't understand तपाई बुझ्नुहुन्न म प्राय उहाँलाई भेट्छु I often see him म प्राय उहाँलाई भेट्छु अथवा I see him often पनि हुन्छ तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ where do you work तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ म एक कम्पनीमा काम गर्छु I work in a company म एउटा कम्पनीमा काम गर्छु म एउटा अफिसमा काम गर्थे I worked in an office म एउटा अफिसमा काम गर्थे म चाहन्छु कि बस हामी आफ्नो काम गरौँ I just want us to do our job यो यस्तो होइन it is not like that यो यस्तो होइन it is not like that आफ्नो नङ काट cut your nails आफ्नो नङ काट cut your nails कम्प्युटर बन्द गर shut down the computer बन्द गर shut down the computer म तिम्रो अनुहार पढ्न सक्छु म तिम्रो अनुहार पढ्न सक्छु I can read your face म तिम्रो अनुहार पढ्न सक्छु यसलाई फेरि गर do it again यसलाई फेरि गर अहिलेको मतलब अहिले नै now means now अहिलेको मतलब अहिले नै म धेरै भाग्यमानी छु I'm very lucky म धेरै भाग्यमानी छु I'm very lucky पानी तताइदेऊ hit the water मेरो चिन्ता नगर don't worry about me मेरो चिन्ता नगर don't worry about me मुख सम्हालेर mind your language मलाई पूरा विश्वास छैन I'm not sure मलाई पुरै विश्वास छैन तिमी त्यहाँ छौ are you there यसलाई फेरि भन say it again मलाई एक मौका दिनुस् give me a chance give me a chance यो मेरो फैसला हो this is my decision this is my decision